ओम शांति। सूक्ष्म स्वरूपे उपस्थित अपना सौना अति प्यारा अव्यक्त बाप दादा तथा आदिरत्नो, मंच पर उपस्थित परमादरणीय अपना सौना प्यारा अपना दीदीजी तथा सम्माननीय मंच सभा में उपस्थित आमंत्रित मेहमानों तथा तपस्वी भाईओ बहनों, આજનો દિવસ આપણા માટે ખુશીનો દિવસ છે। દુનિયામાં પણ દેવ દિવાળી આજે મનાવે છે। દેવો તો રોજ દિવાળી મનાવતા હતા। આજે આપણે એમ કહીશું કે આપણા માટે દેવ બનવા માટેનો દિવસ છે અને દેવ બનવા માટે તૈયાર થવું પડશે સજી ધજીને। બાહ્ય સજાવટની વાત નથી, આત્માને ગુણો અને શક્તિઓથી સજાવવાના છે અને એ સજવા માટે સ્થાન જોઈએ। એ સ્થાન આજે અહીંયા ઊભું થઈ રહ્યું છે। જેમ શારીરિક સજવા માટે તો અત્યારે ઘેર ઘેર ગલીઓ ગલીઓમાં બ્યુટી પાર્લરો ઊભા થઈ ગયા છે, એમ આત્માની સજાવટ થવા માટે આ પણ એક રૂહાની બ્યુટી પાર્લર બનશે, જ્યાં અનેક લોકો આવીને आत्मा काળી बनी गई, पतित बनी गई, एना गोरा बनावा माटे, ब्यूटीफुल बनावा माटे आ एक रूहानी ब्यूटी पार्लर खूब सुंदर ऊभू थशे। आजे बाबाए बात करी, हॉस्पिटलनी बात करी, तो आ एक रूहानी हॉस्पिटल बनशे। हॉस्पिटलों पण खूब छे, आ रोड पर ज्यां जाओ बे दुकान पछी एक हॉस्पिटल होय ज। एम आ ए हॉस्पिटल छे के ज्यां आवनारा दरेक भाई बहनोना तनना अने मनना, पहला मनना अने मनथी ठीक थशे एटले तन तो ऑटोमेटिक ठीक थई ज जशे। तो दरेकना माटे आ एक हॉस्पिटलनुं रूहानी हॉस्पिटल पण मोटी बनी रही छे। ब्राह्मणों माटे एक तपस्यानुं स्थान, तपस्वी धाम बनी रह्युं छे अने आवनारा सर्व भाई बहनों माटे एमना एस्लमनुं स्थान आ एक ऊभुं थई रह्युं छे। एम कहीशुं आ स्थान ज्यारे बनशे खूब निर्विघ्न रीते अने खूब झड़पथी तैयार थई जशे, जेथी अनेक लोको आ स्थाननो वधुने वधु लाभ ए लेशे एवी आजना दिवसे मारी खूब 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 शुभ भावना दिलनी कामना छे। ओम शांति।